ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଜୁ ଲିଗାସି କଣ ପାଇଁ ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ 2024 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦଳ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେ ଦଳ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଉ सोशल मीडिया पोस्टर ब्यानर ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗେଇଲା ନାହିଁ। ସେଠି କାହାର ଫଟୋ ଲାଗିଲା? ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ହଉଛି ଖାରବଳର ଦୟା ଦାମେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଏମାନେ ଖାରବଳ ଦୟା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ବିଜୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦାୟଦା। ଏଠି ବିଜୁ ଲିଗାସି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସି ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି। ଆପଣ ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଲିଗାସି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଯୋଉମାନେ ହାତ ଧରିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷିତ, ଅବାଞ୍ଛିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ। ସେ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଜୁ ଲିଗାସି ହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟର ମାନ ଯୋଉ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ନାନା ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଗଲାନି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲାନି, ତାକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଲିଗାସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ବିଜୁ ଲିଗାସି କିଏ? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଚାଲିଛି, ଦଳ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଦଳ ଭିତରେ ସରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲା ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ବାଉଳେଇକି ୟା ତା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଏ ଗଲା? ଯଦି ବିଜୁ ଲିଗାସି ନବୀନ ଲିଗାସିରୁ କିଏ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଶର୍ମା ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ନା ନବୀନ ଲିଗାସିରୁ କିଏ ଗଲା? ସନ୍ତୁର୍ତ ମିଶ୍ର ଗଲେ, ନୂଆ ଲୋକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ତ ଶୂନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତାର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା କିଏ ହେଲେ? ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହେଲେ, ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସି। ଯଦି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରା ହେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସୁଲତା ଦେ ଯଦି ନେତା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ନିବାସୀ, ନବୀନ ଲିଗାସି ନହେଲେ ବିଜୁ ଲିଗାସି, କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇଛନ୍ତି। ସୁଲତା ଦେବ ନେତା ହେବା କଥା, ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସି କେମିତି ନେତା ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ? এইভাবে যে প্রশ্ন গুড়ি আসিছে, ইয়ে ওড়িশা ভিতরে গোটে রাজনৈতিক কার্যক্রম রয়েছে। ওড়িশার একাঠি করা পড়ব বিজু লিগাসী মানুষ, কারণ যে বারম্বার অপমানিত হয়েছেন বিজু অঞ্চল ভিতরে লে, সেই গোটে প্রশ্ন আসছে যে বিজু লিগাসী কাহিঁকি হত্যা করা হচ্ছে, বিজু বাবুଙ୍କ ফটো কাହିଁ পোস্টর উঠাই দিয়া হচ্ছে, বিজু বাবুଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି কাହିଁ বিকৃতি করা হচ্ছে, এবং এই যে সদ্য ইলেকশন যে ষড়যন্ত্রকারী মানে নবীন পট্টনায়ক ওড়িশার যদি এইথরক মুখ্যমন্ত্রী সারা ভারত রেকর্ড হইতা, তাকে কেউমানে मुख्यमंत्री करईदेलेनी ए पांडियान गोष्ठी मैंने सी ए कहीं भिड़ भिड़ आउଛନ୍ତି बाउल चाउल होउଛନ୍ତି जे कहीं हेले नाही। एवं आउ गोटे देखंतु, सारा ओडिशा रे लोकसभा जो सदस्य मानक लड़ा जाउतला, मूल जो माने सेटिकार पतियार थिला, प्रचार थिला, प्रसार थिला, जो मान नाम हटी रोशन थिला, सेमानु कहीं प्रार्थी करा गलानी? खाली आड़िके जो लोक कले, ढेंकानाल नुआ लोक कले, भुवनेश्वर नुआ लोक कले, बलांगीर नुआ लोक, कांग्रेस 90 भाग कांग्रेस लोक मान कले। तेणु यही भितर जो कांग्रेस लोक मैंने हजि जाते, मरी जाते, घरे शोते, जो मान अंटा भागी जाता, से कहीं प्रार्थी कराला? शून लोकसभा कराला। नवीन पट्टनायक सर्वाधिक ये पांडियान लीगासी अपमानित कर आज बिजु लीगासी बिजु बाबू कार्यक्रम कहीं आगू नापाई, और बिजु बाबू ना जो ट्रस्ट या दिल्ली में बिजु बाबू जो औरंगदेव रोड रे, से ट्रस्ट अण ओडिया लोक मैंने सभापति हे। नवीन बाबू बारंबार बिजु बाबू बारंबार जो बिजु बाबू बारंबार कहते मो ओडिशा मो ओडिया, ये अण ओडिया हाथ में टेकी जो प्रयास होती, प्रचेषा चलती, दमन कर बिजु लीगासी काली जो देखिए, काली लोक मान जो मालकानगिरी टू मयूरभंज और कटक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, मालमाल, भुवनेश्वर असंख्य संख्यार से जोगदेले, काली गोटे नारा नहीं सारा कोण अनुकोण को से प्रचार प्रसार होती, बिजु लीगासी बंची रहा। बिजु बाबू प्रति जो अन्याय अत्याचार होती, नवीन बाबू को जो षड्यंत्र करी घर भितर चाबी पकई रखा नवीन बाबू बिजु बाबूर अंत सत्ता जो प्रचार जो परिचय को हजेदापी नवीन निवास एवं जो बिजु बाबूर जो दिल्ली घर औरंगदेव घर, ये दुईटी सरकार भारत सरकार निवेदन से संग्रहालय हो आनंद भवन जमी कटक घर से भाई निश्चित भाव बिजु बाबू प्रति श्रेष्ठ सम्मान हम। बिजु बाबू को भारत रत्न देवाई चेष्टा जो मैंने बिड़ी बिड़ी जो बाउल होती बिजु लीगासी तैयारी पर, से तो बारंबार सरकार भितर रहे, पदवी रहिले, केबे भारत रत्न कहीं आइले ना, किंतु अश्विनी वैष्णव बीजेपी प्रार्थी की बीजेपी एजेंट है बीजेपी की पठेदेले कौटी की अश्विनी वैष्णव को ओडिशा पठेदेले बीजेडी भोट्रे। तेणु यही भाया प्रश्न आसी, जो मैंने कहते बीजेपी एजेंट तार भी प्रश्न आसी, बीजेपी एजेंट पूरा निजे पांडियान नवीन बाबू 51 विधायक ओडिशा लोक जितेले, किए सबुदिन बाहर कर घर गोटे गोटे बाहर कर आसी 41 हेले, तेणु किए बीजेपी एजेंट ओडिशावासी विचार कर।